Hello logerok ang tabo Korean sushi swnamnai hingke omo sticky rice go omo thok riha shaping thok hingke tai shaping riha hingke son riha tai bono omo kaham khe mix khainai da mix khainai omo hingke ang tak siwit pepe naha kaisa hingke boni saka o omo mai riha da mai rigui omo plan khe milai rinai hingke saka o yashi thainai khe omo gap narwgnai da hingke omo hole khaiporo hole khaiporo omo milainai nangnai da hingke tai mulai riha mulai kwtui da omo chini rwgui omo kwtui khaijak hingke bono rwinai tai chicken riha tok bahan rinai bono omo mui rok dagui hingke omo mui rok dagui gajor rok rigui omo mui lob rok hingke banda gobi rok hingke khera rok omo ro daima o da dani hingke ang asok dalia hingke bono hole khaichinai omo haikhe roll khainai unhata omo tight khe marinai da tight khe khaiui hingke cutting board nagui hingke bono kaisa khe ragui mari sinai da hingke kaisa khe ragui nai bono sajagui omo khai risinai da sajagui plate o dagui kaham khe setting khai maro hinai da norok naibadi bahai khe swnam hingke norok rwngbainai hano ulogo hingke norok nogo rok swnai samano da asok nung hata ani omo tai haikhe swnamdi ta swnamui nogo fano chai mano da hingke norok kaham ongka hingke like khai di subscribe.